हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ना मोर मन नहीं। तो गाइस आज हूँ कि बार मंगलवार आम अच्छे एते दिन पर आज वीडियो स्टार्ट कर आज हूँ जुलाई 15 तारीख 2025 मसीहा मंगलवार। तो एबे मु अच्छी बैंगलोर रे। तो एटा पूरा सस्पेंस थिला बोधे कहीं जानना कहीं बैंगलोर आसिया पूर्व कि आसिया पर किसी इनफॉरमेशन ना मोर यूट्यूब चैनल कि मु पकई ना किसी वीडियो। तो एत दिन पर आज गोटे वीडियो हबार रिजन एटा टाइम आगे आपण मन देखो गिव मी ए फोन गिव मी फोन टाइम देखो टाइम आसिक राति 1:47 तो एबे वीडियो ब्लॉग करार रिजन है कि ये जो महिला मित्र जनक आम ये बस जो सुंदर जन बस बर्थडे आज थिला। तो तांको बर्थडे आज जेहतु थिला आमे कोन करथुल ना सेलिब्रेशन टिके करूथुल रात 12टा हे गलानी। तो आमे तापर कोन करला जरा रील्स बनैलु रात 1टा रे मते बिक्की फोन करले 1:30 पाखा एकरे मतलब कौन चलची मु कहले रील्स चलचे से कहले मु भाबिली तुम बोधे भूत डाकुछ ना कोन आम माइंड रे बसला भूत डाकिया ताले चलो भूत डाकिया ताले आमे डाकिबु चार्ली चार्ली आर यू हियर। तो भूत डाकिया चलंतु काली सकाळु समस्तकर ड्यूटी यही महिला दी जन तुम मॉर्निंग शिफ्ट केतबेले तुम ड्यूटी 5:30 आपणकर केतबेले ड्यूटी 5:30 पूरा वीकअप ये पूरा एंजॉय कर मोर भी काली 8टा बेलू मोर जनरल शिफ्ट मोर कल 8टा बेलू ड्यूटी। तो चलतु जहाँ तो पका तो है गोटे दिन मजा मस्ती चलती सका निद न भांगा तो गोटे काली आमर लिप निमरजेन्सी लिप आ भूत डाकू डाकू है काल ना कौन। तो चलन सब रेडी हो गलानी ये देखु पेन पेनसिल कौन सब एक्चुअली रिजन ये कि आम पाखे ना हूँ कौन नहीं कैंडल नहीं पेनसिल नहीं आम गोटे अरेंजमेंट बास गोटे करूचु। तो चलो देखा तो कौन कह स्टार्ट करिया कौन कह स्टार्ट करिया कौन कहते बहुत डर रेडी ये बसला उठिक आसी एपटे बस कह रेडी। तो चलतु करवा चिल्ल अभाव हेतु आम दुटी पेन नहीं बहुत खोजी खोजी कैंडल जेहेतु ना आम ये बर्थडे गिफ्ट पांडा आज आम सारदेव पूरा लाइट फाइल सब ऑफ हम वीडियो स्टार्ट हम। तो चलतु आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करदे गार पड़ो फिर एमती गोटे गार पड़ो फिर ये लिखा हम येस एपटे भी लिखा हम येस ये लिखा हम नो ये लिखा हम नो। तो या विषय मोर किसी आइडिया नहीं हम सब यूट्यूब रे सर्च मारलु देखा एमाने सब एमाने भी हम सब यूट्यूब रे सर्च मारिकी एबे करिवो चार्ली चार्ली आर यू हियर। तो एटा एमती हमर रहिला एमती रहिवो ताकि माने पढो एटा कि हबो नहीं मुश्किल अबे सेमिते नहीं पे सीधा सीधा गारो सीधा सीधा अबे ये तो गड़ी पड़छ केमिति से जोडी लोड रहियो परिश्रम पर ये जो आम पेन नहीं पेन द्वारा किसी कम है ना घर गोटे पेनसिल द्वारा गोटे आम काजल को लेकिन थोचु बहुत टाइम पूरा लगिगला मोबाइल टाइम आसिकला संगीत टाइम आसिकला 1:57 राति पूरा 1:57 निशब्द राति निशब्द फिशब्द किसी ना सब लोक छिलुच्चे इरिटेट करदे। तो चलतु स्टार्ट करवा आम पाखे आज आम गहण उपस्थित अच्छा प्रतिष्ठा गुडुली शुभलक्ष्मी ये होमर रूपाली कैमेरा ओमेन साजिंट मेघना तो आप देखते से मो भौणी। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो गाइस एमन सब स्वप्न देखुछथि तो मु भी देखुछि हमर गुडली बर्थडे गल कहउछथि एमती वीडियो कर हम देन फेमस हे स्वप्न। तो चलंतु मु सेठी गोटे कैमरा सेटअप करछि हम समस्त कवर करिया को आउ एठी मु गोटे कैमरा रखिछि एटा तो सत्य के मिछ को जानि नी बट एठी गोटे कैमरा मु रखिछि एठी जदि किछि हमर रिएक्शन आसला तो एटा कैप्चर करबा एठी गोटे कैमरा रखछि।
ମାନେ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଣ କହିବ ସବୁ ଜାଣିଛ ତ? କଣ କହିବ କହିଲ? ଓକେ ସମସ୍ତେ ହାତ ପୁରା ଧରିକି ବସ। ତ ସତରେ ପଳେଇ ଆଇଲା କାଳେ ଝରକା ଆମର ଖୋଲା ଅଛି, ଝରକା ପଟେ ଆସିବା ଯଦି ଆସିବା ଦିଅ ହାତ ଦିଅ ମୁଁ ଧରିଲି ନା କଣ? ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ 1 2 3 ହସିବନି କି ମଜା କି ନବନି ସିରିୟସଲି ଡାକ ହେଲା। ଯୋଉ ସତର୍କ ଆସିବ ପୁରା ଆତ୍ମାରୁ ଡାକ, ପୁରା ଭୂତ ଭୂତ ଭାବିବ ବି ଡାକ ହେଲା। ସତର୍କ ଆସିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଘଟରେ କିଏ ଛିଡା ହେଇଛି। यार एक्शन देखो अभी इधर फुल डरेगी। Charlie are you here? Charlie are you here? Charlie are you here? Charlie मतलब नहीं Charlie हमें कैंडल जलाने बोलते आसुनो की कैंडल जलाने बोलते आसुनी की देखते हो बोलते एबे तो शास्ति बोलने तो कौन ना तो मजा करो तो मुझे ना नाम ही दे सॉरी चार्ली रुको पूरा कुछ चार्ली are you here? Charlie are you here? Charlie are you here? Charlie are you here? मत लागू जे गटर के छिड़ाई छे यार एक्शन देखो अबे एटा तो फुल डर रही। चलो Charlie are you here? Charlie are you here? गाइस गोटे कथा आपण मानू कहूजी चार्ली जदि आसीबो हमर एटा कोन हबो ये सर नो आडू गड़िबो ये माने तळु गड़ी आइला चार्ली जाउन जाते चार्ली आसीउ जा फास्ट रे गाली चार्ली आउड कोन टेक्निक ट्राई करी स्टार्ट दिया से कहछि नो डोंट ट्राई स्टार्ट से कोन कहछि स्टार्ट टाको छुंची थोइबो सी एमी तो 11 टाले छुंची ता भूलिबो तो चलंतु स्टार वाला गोटे आ गोटे अछि हमर टेक्निक ट्राई करी छुंची आनो कैमरा लिया गोटे स्टेप रे हमें फेल होवा पर द्वितीय स्टेप हमें नमक आछू गोटे छुंची रे एक्चुअली सेतले हमें तो पूरा गड़ी गला आपण देखिले पछरे जो पछटा हमर पूरा पेंसिल गड़ी गला एई व्यक्ति जण फुकी दे गड़ी एई महिला जण फुकी गड़े देतिले किछि एमती हेइनी तो चलो तो आउरे ट्राई करिया आसन देखो बेटी फर्स्ट आपण गोटे एमती स्टार करिवे पुणी एमती गोटे स्टार करिवे एठी टिक मारिबे एठी टिक मारिबे एठी भी टिक मारिबे एठी मारिबे बस गोटे जगह छाड़ देबे तापर कोन करना खाता को एमती रखि बुझिले एबे आपण छुंचीदा डबा नेबे फूल अछि बे भी छक्की भी अछि छक्की भी मरा हो एक मरा हो मध्य मरा हो एठी हां अरे तीनटा जगह छक्की एमिति तो एठी भी छक्की मरा हो एठी छुंचीरा पूरा सरले छक्की मरा हो छुंची एडी बडा एठी छक्की मरा हो एडी खाली एमती हो एठी छक्की मरा हो तो एती तो ठीक अछि मते आईडिया नाही तो एमान सब जणो जण मते टिके तो चलन तो छुंची उठे आने बापा छुंची सूता पसी अछि छुंची सूता चलियो तो ये गोटे छुंची मु पाइछि एते सूता नाही तो छुंची तो काम कोन करिया ना एठी मतन उडे देला हैला तो एबे कोन हबो पेंसिल तो ना पेन ले चलबो पेन चार्ली आर यू हियर तुम कहबो ना कहबो नी एते कहबो मुझे आते कहि ना अरे बैकग्राउंड साउंड हो तो चलन तो स्टार्ट करे ए सतर्क सीरियसली पूरा करो हला देखि पूरा भूत कथा भाबो जा लाइफ रे जेमति भूत सीन सब घटे सब भाबो हला सीरियसली सतरे होची सीरियसली क्या सतरे
ସତରେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହଉଛି ହଁ ତୁ ପୁରା ଏଇଆଡୁ ରେକର୍ଡ କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଇସ୍ ଆମେ କେତେ ଛୁଇଁ ବି ନାହୁଁ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ମୁଭ୍ ହଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ମୁଭ୍ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଆଖିରେ ଫୁଟି ଏ ମା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖ ଏ ମା ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଲୋକେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏବେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମଝିରେ ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଲାଗିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ତ ଆମେ ଏଇଠି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଏଗେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଏଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୋଇ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ରେଟରେ ସିଏ ସେ ଆଉ ହଉନି ମୁଁ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଘୁରଉଛି ସେ ଆଉ କେତେ ହବ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲାନି ମତେ ଏଟା ଛୁଇଁବାକୁ ଏବେ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ଫୁଟିଗଲା ବେଳକୁ ଏ ତଳେ ବାଜିକି ଇଏ ଆମର କହୁଛି କି ଏଟା ଖାଲ ଥିଲା ବୋଲି ହଉଥିଲା ଏବେ ଆଉ ହଉନି ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଠୁ ଆମେ ଭାଗ ଏଟା ବହୁତ ଜାଗାଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଏଇପଟରେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିକି ଛୁଟି ଧର ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ କରିକି ସେମ୍ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି କରିବା ଛକି ରାଇଟ୍ 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 ଛକି ଓକେ ଛୁଞ୍ଚି ଦିଅ ଛୁଞ୍ଚି ରହିଲା ଛୁଞ୍ଚିକି ଆମେ ବେଶୀ ବି ପୋଡ଼ିବାନି ଖାଲି ହାଲକା ରହିଲା ଭଳିଆ ପୋଡ଼ିବା କାହିଁକିନା ଛୁଞ୍ଚି ମୁନ ସେପଟେ ବାଜିଗଲା ବି ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ହାଲକା ରଖିଛି ଯେମିତିକି ଛୁଞ୍ଚିଟା ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସମସ୍ତେ ପୁରା ଇଏରେ ବସ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଜେନୁଇନି ଗୋଟେ ହଲିବ ଯେ ଖାଲି ହଲିବ ସେ କେତିକି ଶୋଉଛି ଖାଲି ସେଇଟା ଦେଖ ଆଉ ବୁଲେନି ତାହେଲେ କଟ୍ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ ଚାଟ ଖାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ବଟ୍ ସେଟା ତ ମୁଭ୍ ହେଲା ମେ ବି ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ମାନେ ତଳୁ ଏଇଟା ପ୍ରେସର ହେଇକି ରହୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଭ୍ ହଉଥିଲା କି ସତରେ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଥିଲା ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ମାନେ ସିଏ ମନା କରିବ ଆମେ ସେଟା କରିବୁ କାହିଁକିନା ଆମ ମନ ସିଏ କିଏ କହିବ ତ ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚିକି ଏବେ ରଖିବା ବର୍ଥଡେ ଗାର୍ଲକୁ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ମତେ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଆସିନାହିଁ ତଥାପି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ କାଲିକି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶାଶୁଘର ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମୋର ବହୁତ ନିଦ ଆସିଲା ଲାଇଟ୍ ଗଳି ପକାଉଛନ୍ତି ତଳେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିକି କରିଥିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାଁ ଗୁଡୁଲି ନୁହଁ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଦୁଲି ବୁଝିଲେ ପଳେଇଲା ସିଏ ଉଠିକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲା ଚାଲି ବାପା ବି ଆସିଥିଲା ଓ ସେଇପଟେ ଆସିଥିଲା ଚାଲି ବାପା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲା କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେଖଣ୍ଡେ କେକ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଆମକୁ ଚାଟ୍ ଦେଲା ଖାଇବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି କଷ୍ଟ କରିଦେଲୁଣି ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଜମା ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଛି ତଥାପି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଚାର୍ଲି ଚାର୍ଲି ୟେସ୍ ପାପା ପାଇଁ ଚାର୍ଲି ଚାର୍ଲି Are you here? ଏଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଦେବେ ମୋ ପାଟିରେ କିଛି ପଶୁନି ନିଦ ବହୁତ ଆସିଲାଣି ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ 3 ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ପାଗଳି କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖନି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଖୋଲିବୁ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛୁ କୋଲାବ୍ରେସନ ସେ ଆଗରୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ପର୍ସନ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବେ ଆଉ ମନେ ମନେ ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନେ
तो चलतु खाई नबा केमी सब लगुच टेस्ट करी को बढ़िया ହେଇଛି मेड बाय मी मेड बाय वर्षा चाट हेतला मैं एक्चुअली खाई सारछु आ गोटे ସେ ଯୋଉ ଆଳୁ ସିଝେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଜର ରଖିଥିଲି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିଥିଲି ଆଳୁ କିଏ ସିଝେଇଥିଲା ସିଝେଇଥିଲେ ଚୋପା ଛଡେଇଥିଲେ ସେ ନା ରାନ୍ଧେ ଚୋପା ଚଢେଇଥିଲେ ସିଏ ସେପଟେ ଶୋଇକି ଥିଲେ ଆସିକି ଖାଲି ଖାଇଲେ ହଉ ତ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ୟା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗୋଟେ ଚିପେଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇବୁ ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖେଇବୁ ତ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ବନିକି ରହିଥାନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମର ୱିକଅପ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼ୁନି ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ